السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ کنٹی ویلگو پروگرام کا افتتاح، آنکھوں کی مفت جانچ۔ AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہدایت پر مجلسی کاروان، رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ہدایت پر حکیم پیٹ کنٹا، MD لائنز کمیونٹی ہال، سپورٹس گراؤنڈ گولکنڈا، لنگر ہاؤس کمیونٹی ہال، پانی پورہ کمیونٹی ہال اور کاروان میں 6 مختلف مقامات پر کنٹی ویلگو پروگرام کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اور جعفر گڑھ کاروان حلقے کاروان میں مکینوں سے گزارش کی گئی ہے کہ برائے مہربانی اپنے اہل خانہ کے ساتھ بستی دواخانے تشریف لائیں تاکہ آپ اپنی آنکھوں کا معائنہ کروا سکیں اور اس کے بعد مفت علاج کروائیں۔ MLA کاروان کے ساتھ اس دوران ڈاکٹرز، AIMIM پارٹی کارپوریٹرز اور مجلسی سرگرم ارکان افتتاح کے موقع پر موجود تھے۔ تمام مقامی عوام کے ساتھ میں آج ان علاقے جات کا تفصیلی دورہ بھی اور یہاں کا ابتدا بھی عمل میں آیا۔ میں پھر ایک مرتبہ عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی بستی کے جو بھی مسائل رہیں گے یا مجھ کو، میرے کارپوریٹرز کو، میری جماعت کے صدر معتمدین کو تمام کو بتائیے، انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ شکریہ، خدا۔ ریاست میں منشیات کے چلن کو ختم کرنے اور ریاست تلنگانہ کو منشیات سے پاک ریاست بنانے کے لیے تلنگانہ پولیس ایک نئی حکمت عملی کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ فی الحال فرینڈلی اور کمیونٹی پولیسنگ کے علاوہ خواتین کا تحفظ اور خواتین کے معاملات میں مثالی ریاست کی شناخت رکھنے والی اسٹیٹ پولیس نے منشیات کے خاتمے کے لیے قومی تحقیقاتی اداروں سے تال میل کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسیوں سے مل کر منشیات کی درآمد اور سربراہی پر روک لگانے کا مکمل فیصلہ کر لیا۔ حالیہ دنوں گوا کے بدنام زمانہ منشیات کے اسمگلر اینڈرن کی گرفتاری کے بعد پولیس کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل آسان ہو گیا۔ منشیات کی درآمد کو روکے بغیر منشیات کا خاتمہ کرنا کسی بھی صورت میں پولیس کو ممکن نظر نہیں آتا۔ ریاست تلنگانہ میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت اور سنجیدہ اقدامات کے بعد پولیس نے سخت اقدامات کا آغاز کیا۔ حکومت نے اس سلسلے میں اینٹی نارکوٹک بیورو قائم کیا۔ حیدرآباد اینٹی نارکوٹک ونگ کے بہترین نتائج کے بعد لیے گئے اس فیصلے سے پولیس کے حوصلے بلند ہیں۔ حکومت نے اینٹی نارکوٹک بیورو قائم کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری بھی حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سیوی آنند کی سپرد کر دی ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے ادارے ریاستی اردو اکیڈمی کو بھی بدعنوان عہدیداروں کی بازآباد کاری کے مرکز میں تبدیل کیا جانے لگا ہے اور بدعنوان پر جیل جانے والے افراد کی خدمات کو بحال کیا جا رہا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کی نیت کیا ہے اور وہ اقلیتی بہبود کے تحت موجودہ اداروں کو کس طرح سے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے ایک میمو جاری کر کے ایک ایسے شخص کی خدمات کو تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے حوالے کیا ہے جسے آندھرا پردیش ریاستی اردو اکیڈمی میں بدعنوان و بے قاعدگیوں کے الزامات کے تحت خدمات سے برطرف کر دیا گیا تھا، اور ان بے قاعدگیوں کی تحقیقات کرنے والی ایجنسیوں نے کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ عہدیدار کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے جیل بھی روانہ کیا تھا۔ لیکن اب محکمہ اقلیتی بہبود تلنگانہ کی جانب سے اسی شخص کی خدمات کو دوبارہ حاصل کرنے کے سلسلے میں میمو کی اجرائی عمل میں لائی گئی ہے، اور جو عہدیدار متحدہ ریاست آندھرا پردیش میں اکاؤنٹ آفیسر کے عہدے پر فائز تھا، اسے سپرنٹینڈنٹ اردو اکیڈمی کے طور پر واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور مجلسی نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی رہنمائی میں آج آصف نگر کارپوریٹر محمد موسیٰ نے آصف نگر کارپوریٹر ڈویژن کے تحت KHK فنکشن ہال صابے نگر میں مفت معائنہ، مفت آنکھوں کا چیک اپ کے پروگرام میں حصہ لیا اور وہاں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ AIMIM پارٹی کے پرائمری یونٹ کے ممبر آصف نگر اور دیگر بھی موجود تھے۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔
शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। महकमे तालीम के आला अहदेदारों ने अंदाजा लगाया है कि रियासत में 40% टीचर्स के तबादले होने के इम्कानात हैं। रियासत में जुमला 1,20,000 टीचर्स हैं, उनमें 40,000 से ज्यादा टीचर्स के तबादले हो सकते हैं। महकमे तालीम सेक्रेटरी वी करुणा, डायरेक्टर श्री देवा सिन्हा ने आला अहदेदारों का इजलास तलब करते हुए तबादलों के शेड्यूल की इजराई का जायजा लिया। GO 317 के तहत जिन टीचर्स के तबादले हुए उन्हें ताज़ा तबादलों के लिए नाअहल करार दिए जाने के इम्कानात हैं, क्योंकि ताज़ा तबादलों के लिए जो कवायद तैयार किए जा रहे उसमें एक ही मुकाम पर 2 साल की खिदमत को लाजमी करार दिया जा रहा। टीचर्स की तरक्कियों और तबादलों के लिए सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाएगी। बाहमी तबादलों, बैंजली तबादलों, मियाँ बीवी कोटे के तबादलों, नई जोनल पॉलिसी के मुताबिक स्कूल असिस्टेंट MHM ग्रेड 2 की जायदादों पर तरक्की व तबादले किए जाएंगे। तेलंगाना के जिले जगतियाल में पुलिस के ऑक्टोपस दस्ते के साथ साथ CRPF के जवानों ने जिले के कोंडागुट्टू इलाके के मंदिर के करीब तमसीली मशक की। इस अचानक तमसीली मशक को देखकर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले अफराद और मुकामी अफराद हैरत ज़दा रह गए, जिन्होंने समझा कि इस इलाके में एनकाउंटर पेश आया है। ताहम मुकामी अवाम के साथ साथ श्रद्धालुओं ने इस वक्त राहत की सांस ली जब उन्हें ये पता चला कि ये उन एहलकारों की तरबियत का हिस्सा है। इस मशक में जगतियाल के DSP की क़ियादत में 120 एहलकारों ने हिस्सा लिया। रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट तलबा को उनकी डिग्री की पूरी मुद्दत के लिए 4 लाख रुपए, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को 6 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। ताहम रकम का इन्हिसार उम्मीदवार के तालीमी अखराजात और सतह पर है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 फरवरी 2023 है। रिलायंस फाउंडेशन हिंदुस्तान की सरकर्दा कंपनियों में से एक है। वो शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की मुसलसल कोशिश करते हैं और इस मकसद को आगे बढ़ाते हुए रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप शुरू की गई है। होनहार तलबा की तालीम को परवान चढ़ाने के मकसद के साथ फाउंडेशन ने तलबा को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। मजमूई तौर पर रिलायंस फाउंडेशन का मकसद 100 मुस्तहिक उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप के जरिए ज़हीन और होनहार तलबा की माली मदद करना है। मसनवी ज़हानत, कंप्यूटर साइंस, रियाजी और कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट सतह के प्रोग्रामों में साल अव्वल में दाखिला लेने वाले माशी तौर पर कमजोर तलबा की मदद इस स्कॉलरशिप के जरिए की जाएगी। हज 2023 में हुज्जाज इकराम को मुहैया कराई जाने वाली सहूलतों से मुतल्लिक अभी से गाहे बगाहे ऐलान जारी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले की एक ताज़ा इत्तला के मुताबिक सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुक़द्दसा मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में केटरिंग कंपनियों के सरबराह अहमद अल शरीफ ने कहा है कि हज के दौरान रोजाना 60 लाख से ज्यादा फूड पैकेट फराहम किए जा सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस साल मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में हज पर आने वालों को 30 मिलियन तक खाने के पैकेट फराहम करने का प्रोग्राम है। मक्के में 90 मिलियन फूड पैकेट मुहैया किए जाएंगे। मोहम्मद अल शरीफ ने मक्के रीजन में सहाफियों से बात करते हुए गुज़िश्ता हज के मुकाबले में जो कोरोना वबा से मुतासर था, आइंदा हज के दौरान ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का यकीन जाहिर किया। उन्होंने बताया कि खाने पीने की अशिया के हवाले से तो आलमी मियार अपनाए जा रहे हैं। पहला स्टार्स की दर्जा बंदी के जरिए ISO 22,000 और दूसरा FSSC का है। दोनों में से हर एक के तहत हुज्जाज को फराहम किए जाने वाले फूड पैकेट हिफ्ज़ान सेहत की पाबंदी करते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।